ଏବେ ଏପଟେ ଥିବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କିଶୋରନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେତେ ବି ଏଠି 8-10ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ଯେ ପ୍ରତି 15 ଦିନେ ଥରେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବି ଯାହା ବି ଅଛି ରାସ୍ତାଠୁ ଡ୍ରେନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁ ୱାଟର ଲଗିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ବି ତାର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରିସିଭ୍ କରିଲା ତାର କାମ କେମିତି ହେବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ଘର ବି ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆବାସ ଘରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ପାଇବେ। ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଛାତ ଘର କରିବା ପକ୍କା ଘର କରିବା ତା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହାକି ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିସିଭ୍ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ନିହାତି 50-60 ଏଭବ ଆସିଛି ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ। ମୁଁ ବିଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଯଶପଡ଼ା ଆରିଲୋ ଅବସରଗତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି जनशुणाणी अभियोग अच्छी तार नोटिफिकेशन अनुसार आमर माननीय विधायक आसी जनशुणाणी अभियोग आमर अभियोग पत्र देते अभियोग पत्र थिला मार्च 24 तारिख में आम विधायक निमंत्रण करूँ। विधायक आमर से प्रतिश्रुति देते आम रिटायर्ड एसोसिएशन घर पर कि अवसर विहीन घर पर 5 लाख टाँग सांक्शन करते खूब शीघ्र कहते करेंगे बोली कि जहाँ इतना विलम्ब है तेणु आज से विलम्ब पर आम जनशुणाणी अभियोग जो अभियोग पत्र देलु जहाँ सुखीर मैंने खुशी कथा जे सी आमर अभियोग पत्र रखिले और साइन कर निजे आसिस्टाट को मार्क कर 2-4 दिन भितर हम बोली से आमको प्रतिश्रुति देते। ता सहित आउ जेहेतु आम 2 वर्ष है विधायक सहित आम जोगाजोग कर पारूँ आम गाँव पुओ आम निर्वाचन मंडल पुओ हिसाब से आम अधिकार रखते फोन कर पारूँ जहाँ पर्सनाल फोन देती तेणुक जो असुविधा पड़े मतलब जोगाजोग करेंगे जहाँ आज बहुत खुशी कथा आम समस्त आम प्रेसिडेंट अच्छा असिस्टाट सेक्रेटरी कैशियर आमर अनेक कर्म समस्त आम आसीचु जहाँ आज फलप्रद आम आशा करूँ निश्चित 2 दिन भितर 2-4 दिन भितर आम से सांक्शन करेंगे।